Shabbat Shalom. Ebbene, questa sera ci approfondiremo su un messaggio profetico Ce soir, nous allons aller dans les profondeurs d'un message prophétique. e parleremo del mistero della fiale d'olio di Hanukkah. Et nous allons parler du mystère de, La fiole. de la fiole de Hanouka. Anche d'huile di Hanukkah. Amen. Alleluia. E tutti gli anni ne parliamo sempre, Tous les ans, nous en parlons toujours, perché è una festa molto importante. parce que c'est une fête très importante. E in questo studio che l'Eterno ha messo nel mio cuore, Et dans cette étude que l'Éternel a mis dans mon cœur, ho appreso anche in questi giorni cose nuove che voglio condividere con voi. j'ai appris ces derniers jours de nouvelles choses que j'aimerais partager avec vous. Alleluia. Allora, fratelli e sorelle, Alors, frères et sœurs, voi che siete la sposa del Messia vivente, vous qui êtes les épouses du Messie vivant, oggi lo Spirito del Signore ci raduna attorno aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur nous rassemble autour a un mistero antico, allo stesso tempo anche eterno. à un mystère antique dans le même temps éternel. Alleluia. Cioè la fiala di olio puro trovata nel tempo al tempo dei Maccabei. Ça veut dire La fiole d'huile. la fiole d'huile pure trouvée dans les temps de Maccabée, dans le Anche. temple de Maccabée. Alleluia. Allora, qui c'è qualche cosa di profondo. Ici, il y a quelque chose de profond. C'è un fuoco che non si spegne. Il y a un feu qui ne s'éteint pas. C'è una luce che le tenebre non possono mai soffocare. Il y a une lumière que les ténèbres ne pourront jamais étouffer. C'è anche un sigillo che il nemico non riesce mai a violare. Il y a même un sceau que les ténèbres ne pourront jamais violer, ouvrir. Alleluia. Allora, in quella luce, in quell'olio, Ça veut dire que dans cette lumière, dans cette huile, ehm, bisogna capire la profondità. on a besoin de comprendre la profondeur. E qui è talmente profetico Et ici, c'est tellement prophétique che se noi non abbiamo olio sufficiente dentro di noi, que si à l'intérieur de nous, nous n'avons pas de l'huile en suffisance, resteremo fuori dell'avvenimento del nostro Dio. nous allons rester dehors, en dehors des événements de la venue de notre Dieu. Voi conoscete bene, giustamente, la parabola delle 10 vergini. Vous connaissez très bien la parabole des 10 vierges. Allora, quanto si comprende i 5 vergini saggi Quand on comprend les 5 vierges sages, hanno la saggezza di non dare olio agli altri, on comprend qu'ils ont la sagesse de ne pas donner de l'huile aux autres, perché quell'olio è sufficiente per te e per noi. parce que cette huile est en suffisance pour toi et pour nous. Allora, oggi Dio vuole parlarci non di tradizione, Aujourd'hui, Dieu ne veut pas nous parler de tradition, ma di rivelazione. mais de révélation. Non della festa, ma del mistero dietro la festa. Pas de la fête, mais du mystère derrière la fête. Cioè, non, non del passato, Pas du passé, ma del futuro che Hanukkah annunzia. mais du futur que Hanouka annonce. Perché Hanukkah è l'unica festa che nasce da una guerra spirituale. Parce que Hanouka est l'unique fête qui naît d'une guerre spirituelle. Questa festa nasce da una persecuzione globale.
Cette fête naît d'une persécution globale, dove il tentativo del maligno où le malin, dans la tentative du malin, cerca di spegnere la luce dell'Eterno sulla terra. cherche à éteindre la lumière de l'Éternel sur la terre. Ed è per questo che Hanukkah Et c'est pour ça que Hanouka parla profeticamente parle prophétiquement dell'ultima generazione, de la dernière génération, di una generazione che è prima del ritorno del Messia. d'une génération qui est avant le retour du Messie. Allora chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito oggi dice. Alors celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit a à dire aujourd'hui. E quello che cerco di dare non è storia, ma è profezia. Ce que j'essaye de vous enseigner, ce n'est pas des histoires, ce sont des prophéties. Allora la tenebra che avanza, Alors, les ténèbres qui avancent, oggi ci sono tante tenebre che avanzano nel mondo il y a tant de ténèbres qui avancent dans le monde. e, e questi ci guidano a quell'ultima battaglia Et cela nous conduit à l'ultime bataille nella quale il vincitore sarà sempre Dio. dans laquelle le vainqueur sera toujours Dieu. Ma prima che la luce brilli, Mais avant que la lumière brille, deve esserci la tenebra. il doit y avoir les ténèbres. E nel tempo dei Maccabei, Dans le temps, au temps des Maccabées, la tenebra aveva un nome les ténèbres avaient un nom e questo nome è Antiochus Epiphan, et ce nom était Antiochus Epiphanes. cioè l'uomo che Daniele aveva visto in visione, Ça veut dire que l'homme que Daniel avait vu en vision, che è una figura dell'antimessia finale. qui est une figure de l'anti-messie final. Per questo la scrittura dice, C'est pour ça que les Écritures disent, e voglio invitare Franca, Daniele capitolo 11, versetto 31. et on va parler de Daniel chapitre 11, verset 31. Daniele 11, 31. C'est qui lit en français? Sì, sì. En français, qu'est-ce qu'il dit? Allora, a français, Tu chi veux que può je leggere lise? in francese? Moi, je peux le lire. Vado? Ok. Vado? Pastor Jean-Baptiste può leggere anche. Ok. Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Ancora? No, basta questo versetto, in francese. Moi, je peux le lire. Jean-Baptiste, tu veux le lire? En français, Oui. des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Amen. Alleluia. Cioè quello che si è passato nel tempo di Antiochus Epifania, Ça veut dire ce qui s'est passé dans le temps de Antiochus Épiphania. questa storia si ripeterà con la venuta dell'antimessia. Cette histoire va se répéter avec la venue de l'anti-messie. Colui che viene non è solamente un re che è cattivo, Celui qui vient n'est pas seulement un roi qui est méchant, oppure un'ombra, ou alors une ombre, un modello, un modèle, un'anticipazione dell'ultimo governante une anticipation de l'ultime gouvernant, che costui cercherà di sedersi nel tempio di Dio que lui essayera de s'asseoir sur le
temple de Dieu, dans le temple de Dieu, proclamando di essere Dio. en proclamant être Dieu. Cioè, tutte queste cose dovranno ancora arrivare. Ça veut dire que toutes ces choses-là devront encore arriver. Abbiamo visto già al tempo di Antiochus Epifania e lo rivedremo di nuovo con la venuta dell'Antimashiach. Nous l'avons vu avec le temps de Antiochus Epiphania et nous le reverrons lorsque l'anti-Mashiach viendra. Infatti nella lettera dei Tessalonicesi, En effet, dans la lettre aux Thessaloniciens, il secondo Tessalonicesi 2,4, dans le deuxième Thessaloniciens du chapitre 2, verset 4, non c'è bisogno di leggere, lo dico. Egli si innalzerà sopra tutto ciò che è chiamato Dio. et lui, il s'élèvera au-dessus de toute chose qui est proclamée Dieu. Allora, non solamente Antiochus ha profanato l'altare, Non seulement Antiochus a profané le Très-Haut, ma l'autel, introdusse statue pagane, mais il a introduit à l'intérieur des statues païennes, sacrifici di animali impuri. des sacrifices d'animaux impurs. E sapete cosa proibì? Et vous savez qu'est-ce qu'il a interdit? È lì che i cristiani devono fare attenzione. C'est là que les chrétiens doivent faire attention. Proibì la Torah e lo Shabbat. Ils ont prohibé la Torah et le Shabbat. L'interdit. Interdit. Allora, perseguitò anche i santi. Il a aussi persécuté les saints. E questo non appartiene solo al passato. Et ça, cela n'appartient pas seulement au passé. È oggi un avviso per noi. C'est aujourd'hui un avertissement. avertissement pour nous. Perché Yeshua nella festa di Hanukkah disse: Pourquoi Yeshua, lors de la fête de Hanouka, a-t-il dit: quando vedrete l'abominazione della desolazione, quand vous verrez l'abomination de la désolation, è nel capitolo 24, c'est dans le chapitre 24, e quando voi vedrete l'abominazione della desolazione, quand vous verrez l'abomination de la désolation, allora colui che deve andare avanti, cioè non deve guardare indietro, ma deve andare a nascondersi sui monti. È quello che Dio ci vuole dire come messaggio oggi. veut dire que le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui, c'est qu'il ne doit pas regarder derrière lui, mais doit aller dans les montagnes se cacher. Perché ci sarà una grande desolazione che arriverà. Parce qu'il y aura une grande désolation qui arrivera. E perché lo dice proprio in quel contesto? C'est pour ça qu'il le dit vraiment dans ce contexte. Perché gli ultimi tempi Parce que les derniers temps assomiglieranno al tempo dei Maccabei. vont ressembler au temps des Maccabées. Il mondo si prepara per una cultura globale, Le monde se prépare pour une culture globale, una cultura che è uniforme, une culture qui est uniforme, una cultura che è senza identità, senza santità. une culture qui est sans identité, sans sainteté. È quello che verrà nelle chiese. C'est ce qu'il y aura dans des églises. Cioè, cosa vuole il sistema? Ça veut dire, qu'est-ce que veut le système? Spegnere la luce. Éteindre la lumière. È quello che si cerca di spegnere la luce nelle comunità dove si loda il Dio. C'est ce que certains essayent de chercher, d'éteindre les lumières dans les communautés où on loue le Seigneur. Allora, il sistema vuole anche di far contaminare il Tempio, Le système veut aussi contaminer le temple, cancellare la differenza tra il santo e il profano. effacer la différence entre le saint et le profane.
ridurre l'adorazione a un simbolo vuoto. Réduire l'adoration à un symbole vide. Allora anche schiacciare chi osserva i comandamenti di Dio Et aussi écraser celui qui observe les commandements de Dieu e la testimonianza di Yeshua HaMashiach. et le témoignage de Yeshua HaMashiach. Cioè la storia si ripeterà. Ça veut dire l'histoire va se répéter. Il mondo si sta preparando non alla libertà, Le monde est en train de se préparer pas à la liberté, ma all'uniformità. mais à l'uniformisation, L'uniformità. l'uniformité. Non alla verità, Pas à la vérité, ma alla seduzione. mais à la séduction. Per questo il nemico cerca di sedurre. C'est pour ça que l'ennemi cherche à nous séduire. Infatti il diavolo è come un leone ruggente, En effet, le diable est comme un lion rugissant. cerca chi divorare. Il cherche celui à qui il pourra dévorer. Per questo la scrittura dice siate sobri, C'est pour ça que les Écritures disent soyez sobres, rimanere nella luce della Torah. restez dans la lumière de la Torah. Quando dice la luce della Torah è la luce della parola di Dio. Quand on dit la lumière de la Torah, c'est la lumière de la parole de Dieu. E quella Torah che abita in noi Et cette Torah qui habite en nous è vivente perché lo Spirito Santo la incarna in noi. est vivant parce que l'Esprit Saint l'incarne en nous. Allora dobbiamo capire che il tempo più oscuro è vicino. Alors nous devons comprendre que les temps les plus obscurs sont très proches. Allora ci dobbiamo domandare se quella fiala di olio è dentro di noi. Alors nous devons nous demander si cette fiole d'huile est à l'intérieur de nous. Questo è il messaggio profetico. Ça, c'est le message prophétique. Questo è qualcosa in cui il Signore ci vuole immergere in questo mistero. Et ça, c'est quelque chose où le Seigneur veut nous immerger dans ce mystère. Questo mistero di questa fiala d'olio che deve essere dentro di noi. Ce mystère où cette fiole d'huile doit être à l'intérieur de nous. Eppure, Et tutte aussi, le 10 vergini si sono addormentate. toutes les 10 vierges se sont endormies. Cioè tutti sono in un sonno profondo. Tous sont dans un sommeil profond. Però quando l'ora viene del Messia, Mais lorsque l'heure arrive où le Messie, il Signore riconoscerà coloro che hanno dell'olio sufficiente dentro. le Seigneur reconnaîtra ceux qui ont de l'huile en suffisance à l'intérieur. E questo è molto importante. Et ça, c'est très important. Alleluia. Alléluia. Prima di Antiochus di entrare nel Tempio, Avant que Antiochus entre dans le temple, il compromesso era già entrato nel cuore dei sacerdoti. le compromis était déjà entré dans le cœur des sacerdoces. Prima che la luce si spegnesse fisicamente, Avant que la lumière ne s'éteigne physiquement, si era anche spenta spiritualmente. elle s'était aussi éteinte spirituellement. Cioè, il nemico può toccare ciò che non è custodito. Ça veut dire que l'ennemi peut toucher tout ce qui n'est pas instruit. No, Custodito. garder, Garder. protéger. Gardé et protégé, pardon. Cioè, può entrare nel Tempio C'est-à-dire qu'il peut entrer dans le temple solo se il Tempio è vuoto di gloria. seulement si le temple est vide de gloire. Allora, cioè, mi voglio spiegare in altre parole. C'est-à-dire que je vais m'expliquer avec d'autres mots. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Cioè, il nostro Tempio dentro di noi, Ça veut dire que notre temple à l'intérieur de nous, se dimora la parola di Dio, si demeure la parole de Dieu, c'è di quell'olio. ça veut dire qu'il y a de cette huile, C'è di quell'olio che ci dà giustamente la vita.
Il y a de cette huile qui nous donne la vie. Alleluia. Però se dentro di noi è vuoto, Mais si à l'intérieur de nous c'est vide, allora cosa? Ci sono altri esempi nella scrittura. alors il y a d'autres exemples dans les Écritures. Ci sono demoni Il y a des démons che cercano di entrare nel cuore di ogni essere umano. qui cherchent à entrer dans tous les cœurs des êtres humains E prendere possessione del nostro tempio. et de prendre possession de notre temple. Ma perché i demoni Parce, parce que les démons, non vogliono abitare nell'abisso, ils ne veulent pas habiter dans les abysses. perché l'abisso è un luogo di tormento. Parce que l'abysse est un lieu, L'abîme. l'abîme est un lieu de tourmentation. E allora, essendo che non vogliono abitare nell'abisso, Et étant donné qu'ils ne veulent pas habiter dans les abîmes, allora vogliono abitare dentro questo tempio, dentro il nostro corpo. alors ils veulent habiter à l'intérieur du temple, à l'intérieur de notre corps. E c'è un solo nome per farli uscire, Et il y a un seul nom pour les faire sortir, nel nome di Yeshua HaMashiach. par le nom de Yeshua Mashiach. Oggi dichiariamo la guerra contro l'avversario. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre contre les adversaires. Vogliamo dire tutti insieme nel nome di Yeshua, purifica, Signore, questo mio tempio, Et nous, questo mio voulons dire, corpo. et nous voulons dire tous ensemble, par le nom de Yeshua, purifie notre corps, notre temple. Poiché ci sono legami, Parce qu'il y a des liens che portano malattie, qui portent des maladies legami che ci allontanano nella volontà del Signore. et des liens qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Poiché ancora ci abituiamo a quella cultura greca, Et encore, on s'habitue à cette culture grecque, attirati e molto pensierosi al denaro, all'ambizione. attirés par les ambitions et l'argent, Il piacere e anche la moda di questo mondo. les plaisirs et les modes de ce monde. Ma il Signore ci dice che noi non apparteniamo di questo mondo. Le Seigneur nous a dit que nous n'appartenons pas à ce monde. Per questo nella benedizione di Shabbat diciamo: C'est pour ça que dans la bénédiction du Shabbat, on dit casa di Giacobbe, Maison de Jacob, vieni, viens, cammina alla luce dell'Eterno. marche à la lumière de l'Éternel. E la luce è Yeshua HaMashiach. Et la lumière est Yeshua Mashiach. La luce è la parola vivente. Et la lumière est la parole vivante. E le parole di Yeshua sono spirito e vita. Et les paroles de Yeshua sont esprit et vie. E se queste parole dimorano in noi, Et si ces paroles demeurent en nous, e noi dimoriamo in Lui, nous demeurons en lui. allora noi possiamo dire lì abbiamo la vita eterna. Or, nous pouvons dire qu'il a la vie éternelle. Molti dicono di confessare di avere vita con le labbra della bocca, Beaucoup disent de confesser que nous avons la vie avec les lèvres de la bouche. molti dicono: Signore, Signore, abbiamo parlato in lingua, abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo cacciato i demoni. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, nous avons parlé en langue, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons. Ma il Signore non li conosce. Mais le Seigneur ne les reconnaît pas. Lui dice: dipartiteli da me. Le Seigneur dit, lui, leur dit, partez de moi, devant moi. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Voi che avete profanato la mia Torah. Vous qui avez profané ma Torah. La scrittura dice voi che siete operai di iniquità. Les Écritures qui disent vous qui êtes des ouvriers d'iniquité, Però nella profondità della scrittura, mais dans la profondeur des Écritures, tutti quelli che profanano, tous ceux qui profanent allora diventano giustamente seguaci non di Dio, deviennent justement des quoi? seguaci, discepoli.
des disciples de Dieu, c'est ça? Pas de Dieu. Pas de Dieu. Qui ne deviennent pas des disciples de Dieu. I discepoli del Signore sono obbligatoriamente a dimorare nella luce dell'Eterno. Que justement, les disciples du Seigneur doivent obligatoirement demeurer dans la lumière de l'Éternel. Poiché non si possono servire due padroni. Parce qu'on ne peut pas servir deux chefs, deux patrons. Abbiamo la storia di Israele. On a l'histoire d'Israël. Israele perse la sua luce prima sul piano spirituale Israël a perdu la lumière avant sur le plan spirituel e poi sul piano fisico. et après sur le plan physique. Allora, e così sarà negli ultimi tempi. Et comme cela seront les derniers temps. Et ça sera ainsi dans les derniers temps. Et ça sera ainsi dans les derniers temps. Allora, in secondo Tessalonicesi 2:3, Dans le deuxième Thessaloniciens 2 et 3, questo lo vogliamo leggere. ça nous allons le lire. Vogliamo leggere secondo Tessalonicesi capitolo 2 versetto 3. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Alleluia. Cioè prima deve venire l'apostasia. In francese. En français. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Ok, cioè prima deve venire l'apostasia. Avant, il y a l'apostasie qui doit arriver. Allora, l'apostasia è la quinta tromba profetica nel tempo in cui noi viviamo. L'apostasie est la 5e trompette prophétique dans les temps dans lesquels nous vivons. Voi mi domandate quali sono le altre trombe profetiche? Et vous me demandez quelles sont les autres trompettes prophétiques. Cioè, faccio un piccolo resume. Donc, je fais un petit résumé. Prima trompetta, il dono della Torah. La première trompette, c'est le don de la Torah, Il dono dello Spirito le don de l'Esprit e la buona notizia del mondo. et la bonne nouvelle dans le monde. Quarta trompetta, La 4e trompette, 1948 e 1967. la 4e trompette, c'est 1948 et 1967. La quinta, giustamente, è il mistero dell'iniquità. Et la 5e, justement, c'est le mystère de l'iniquité. La sesta sarà il numero 6 e il numero 6 dell'antimashiach che si presenterà. Le 6 sera justement la 6e trompette de l'antimachiar qui va se manifester. E la settima trompa è quella del Messia che regnerà. Et la 7e trompette est celle du Messie qui régnera. Io credo che ci fermiamo qui e poi continuiamo lunedì questo bellissimo studio profetico. Moi, je pense que nous allons nous arrêter ici et continuer lundi cette étude prophétique. Cioè, prima che l'antimessia appaia fuori, Ça veut dire que avant que l'anti-messie apparaît dehors, c'est ça? lo spirito dell'antimessia entra nei cuori. L'esprit de l'anti-messie entre dans les cœurs. Cioè, prima che l'immagine che parla venga innalzata, C'est-à-dire avant que l'image vienne l'immagine parlante, perché lui farà un'immagine
che la Ah. farà parlare e la farà innalzare. Prima che l'immagine parlante venga innalzata, Avant que l'image parlante vienne Élevé. élevée, le immagini del mondo vengono adorate nei cuori. les images du monde vont être adorées dans le cœur. Allora la battaglia di Hanukkah Alors la bataille de Hanouka, non è una guerra tra i popoli, c'est pas une guerre entre les peuples, è una guerra per la purezza dell'olio. c'est une guerre pour la pureté de l'huile. Per questo Dio cerca un uomo, un Mattatia di quell'epoca, C'est pour ça que Dieu cherche un homme, un Matthieu de cette époque, un Mattathia de cette époque. ed è questo il risveglio. Et c'est ça le réveil. E la prossima volta parleremo di Mishpachah, che è il risveglio, Et nous allons parler la prochaine fois de Mishpara, qui est le réveil. e noi facciamo parte di questo risveglio, Et nous faisons partie de ce réveil, perché ci sono tanti altri che lavorano anche al servizio del Signore. parce qu'il y en a tant d'autres qui travaillent aussi au service de notre Seigneur. Ma noi facciamo parte di questo gruppo, Mais nous faisons partie de ce groupe, uniti come a Mattatias, unis comme à Matthias, che quando tutto sembrava perduto, que lorsque tout semblait perdu, il Dio trovò dei testimoni viventi. notre Dieu trouva des témoins vivants. Alleluia. E aspettiamo questo risveglio messianico. Et nous attendons ce réveil messianique. Per questo vogliamo invitare C'est pour ça que nous voulons inviter amici, credenti di ogni denominazione. Nous voulons inviter des amis, des croyants de chaque dénomination. Cioè, non è ancora troppo tardi per farli entrare nel lavoro in cui noi facciamo. Il n'est pas trop tard pour vous faire entrer dans le travail que nous faisons. Ora, se io ho sbagliato verso i credenti, io domando perdono. C'est vrai que si moi je me suis trompé envers les croyants, mais je demande pardon. Ma abbiamo bisogno di loro. Mais nous avons besoin d'eux. Abbiamo bisogno che questi credenti vengano alla radice della parola. Nous avons besoin que ces croyants viennent à la racine de la parole. Fine di comprendere il messaggio della fine dei tempi. Pour comprendre le message de la fin des temps. Amen. Poi continuiamo lunedì, va bene? Amen. Et nous allons continuer lundi. Okay. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Avi. Merci beaucoup. Amen. Alleluia. Amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno per questa bella parola ancora oggi di Shabbat. Amen. Amen. Praise God. Allora cerchiamo di avere dell'olio sufficiente. Alors, cherchons à avoir de l'huile en suffisance. Noi con la pastora Franca diciamo sempre quella frase. Nous, avec avec le pasteur Franca, nous disons toujours cette phrase. Diciamo sempre che senza lo spirito non si va a nessuna parte. Nous disons souvent que sans l'esprit, nous allons nulle part. Cioè, se non abbiamo di quest'olio, non si va a nessuna parte. Cela veut dire que si nous n'avons pas de cette huile, on ne va nulle part. Parleremo di quest'olio. Nous allons parler de cette huile. Parleremo di questo risveglio. Et nous allons parler de ce réveil. Va bene, lunedì c'è ancora un'altra sezione. Sarà Alors, bellissima. lundi, il y aura une autre section et ce sera beau. Allora, non dimenticate la seconda puntata. Alors, ne ratez pas la deuxième épisode. Le deuxième épisode, la deuxième partie. La deuxième partie, c'est plus. Ok. De- Allora,